Hello, family members. Hey, agadi dekhan sino. Chira dido. Hey, sabi. Enna ka uthawla iside idu. Agadi dekhan sino na. Ekta baise. Idu sab tu babola. To ami palwa dekhabo. Agadi gwan sino sadila vlog de ami gwan sino. Sabi de apna ami. Idu babo na babo apna ami dekha dibula ase dibra. Alchi naguri na apna ami. Video to bhal brasai dibi de. Dekhabla ase sabi. Itu ekta baise first. Itu hisab to babo. Nei. Sadhe ekjon dade bera ase. Pai ase. Babo na babo idon jagade. Idon jagade sabla ase de. Aruna. Sadhe ekjon to be wise na dade. Sadhe ekjon dade ase de. Mistake few vlogger na. Dade bera ase ajira di mojon aise. To apnan bi bhal basabi de. Babo na babo. Ita dekhabo de. Idon jagade othais. Idu achara didu idon la jagade uthabla ase. Pai ase na. Pai ase. Pai ase na yo. Ame bi ekta dida de utha ase etia. Sabi de itu. Itu itu ekta online ase de. Itu Kirisha. Aho. Ekta green pola ase de. Sai dekhibi aro. Next day aro paili do. Aro dekhabla ase. Sai dekhibi de. Hey, sabi do sadi kan. Idu ekta paise de. Idu ina uthai ase na. Cho. Hey, sabi na ina ka paise de. Hey. Haya. Hey, sabi. Ina ka paise idu bi. Rekta to se. Baba. Aside. Aside. Itu sadi tu niche beraya. Thura sida gitu. Osa. Ame bi thuri sida kim jago. Hey, sabide. Itu oro ekta paise itu. Kacha paise de dia. Itu Ni. Sabi? Hey. Hey. Sai dekhibi? Aro dikhabo de. Hey, sathi kan sabi do. Wow, inna ka paise do. Hey. Sai dekhibi aro ekta paise de. Hey, itu bi hey. Wah. Eman muchabra boy. Thau de. Hey. Ina ka besar ase na ka manokan. Tuda bokhi boy. Sabi do. Tuda bohina ase de. Hey. Wah.
হে কিরা বসে দে একবার ওই মামুলি নই রে তাহলে অটোমেটিক খাতে চলে যায় তারে তো সসুজ লাথি যোগ সে তুমি লাগবে নয় ফলো লাগো না রে বিছো হ্যাঁ ইয়া লোক 오 사비도 야디야 세야디야 사비도 이녀가나 이녀가 사고 바라고 돼 이두 내인에 엠라기 레히네 구사로 바래 그래서 저냐 라이트 히 hello family members hey ajiradi edu baiste kokcho do enaga baise biche otha bole bhabna tu enaga thagise hole bi posti manogon pajon biche aina sob mano juji gine sabi do omoi do idu baise edu ba ami agede otha lagabi dekhabo ko idu ase edu ba apnan skip na koribi edu naga manu idu hon khado beshi mitha bra khais de edu fry korobo aro noile do enaga tholai na aro boil kori dibo aro chui osor ba olop suga korobol dibo edu basi dei edu fry kori na khais de so manu khai dai ase janise hole bi apnan bi enaga jani di ase de to aro mi ajira video do yade bhai khatam hobo aro next vlog de log koribo dei